Saya senang sekali hari ini bisa menjumpai Anda semuanya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan di studio ada tamu kita dari jauh, dari New Zealand. Namanya Lenora. Lenora, welcome to our studio. Oh, thank you. How do you find Indonesia? Bagaimana bisa ada di Indonesia? I really love Indonesia. I've seen a different side to Indonesia that I didn't know existed. I thought it was just a real rich area. Yeah. Ya, saya sangat mencintai Indonesia. Saya tahu bahwa Indonesia itu negara yang sangat makmur. Is it your first time in Indonesia? This is my first time in Wow. Indonesia. Ini adalah kali pertama saya ke Indonesia. Did you eat sambal while you are in Indonesia? Some what? Sambal. Sauce, chili sauce. Chili sauce. Oh, yes. Yes, I did. Ya, saya juga sudah mencicipi sambal Indonesia. Because when you come to Indonesia, you have to taste Indonesia delicacy, you know. Yeah. I want to give you like a time to share because I heard your testimony yesterday in the chat. It was really encouraging. So do you want me to? Yeah, please tell your story. How you met Jesus, how's your struggle, how you face your struggle in your life. Because I believe that our listeners is listening. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan bagaimana Lenora mengalami pergumulan demi pergumulan dan akhirnya bisa mengatasinya, dan kita semua pasti akan diberkati. Okay. Well, so before I met Christ, I was a really stubborn. I was real rebellious. Jadi sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, saya itu seorang anak yang suka melawan, memberontak. Even though I grew up in a religious household, meskipun saya bertumbuh di keluarga yang cukup rohani, I found myself still living a life that was in sin. Jadi tapi saya menghidupi sebuah kehidupan dalam dosa. So I would run away for the sake of it. Like I knew who God was, but I didn't want to know Him. Jadi saya menghindarkan diri mengenai Tuhan. Saya nggak tahu siapa Tuhan itu. So a lot of the things that I was doing that wasn't aligned to God's word for me, for my life was it caused me to get I was pregnant at the age of 17. Jadi banyak hal yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan salah satunya pada akhirnya saya hamil di luar nikah ketika usia saya 17 tahun. So being that young and from a Christian family, jadi dalam usia semuda itu berasal dari keluarga Kristen, it wasn't a very good look for me. jadi saya menyadari itu bukanlah sesuatu yang baik. When you realize that you're pregnant, what happened in your mind at that time? I had so many negative thoughts going through my head. Jadi apa yang terjadi ketika saya mengetahui saya hamil, ada banyak pikiran-pikiran negatif dalam pikiran saya. Like I wanted to abort this baby. Saya berpikir saya akan mengaborsi saja. I wanted to run away. Atau mungkin saya kabur. I had so many negative thoughts that saying you're so useless, you're such a sinner, you can't God doesn't love you. Jadi banyak pikiran-pikiran negatif dalam diri saya. Kamu itu nggak berguna, kamu itu orang berdosa, Tuhan tidak senang dengan engkau. You're going to hell. Engkau akan masuk neraka. Were you thinking that you better commit suicide or do something to end your life at that time? Apa kau berpikir waktu itu kamu akan bunuh diri? Not for me. I'm not a suicidal person, but I wanted to I was selfish. I wanted to get rid of the baby, but not myself. Ya, waktu itu pikiran saya adalah saya tidak mau bunuh diri, tapi saya hanya pengen bukan bunuh diri saya sendiri, tapi saya mau anak itu yang tidak ada. Yeah, so after finding out I was pregnant, all those negative thoughts were going through my head. Jadi setelah saya mengetahui saya hamil dan semua pikiran-pikiran negatif itu datang dalam pikiran saya. But little did I know, God, when God wants to talk to you, He uses vessels. Jadi tapi satu hal yang saya tahu, ketika Tuhan berbicara kepada kita, biasanya Tuhan itu memakai sesuatu alat. And one of the vessels then
the day I found out I was pregnant was a phone call from my auntie. Jadi saya menyadari satu sarana yang Tuhan pakai untuk bicara kepada saya waktu itu adalah tante saya itu telepon saya. Yeah. She lived in Australia, but I live in New Zealand. Oh, tante saya itu hidup di Australia dan saya tinggal di New Zealand, di Selandia Baru. She said to me on that day, Dia berkata kepada saya di telepon, God has a plan for you. Tuhan itu punya rencana atas hidupmu. Amen. This is not a mistake. Itu bukan sebuah kesalahan. You know, you're going through this for a reason. Engkau melewati ini untuk sebuah alasan. And you might not know that reason right now, Mungkin engkau tidak tahu apa alasannya sekarang, but later on you will. tetapi nanti engkau akan tahu. So for me, that was my first encounter with God. Jadi bagi saya itu adalah perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Before, I've never actually opened up to God. I never talked to Him. That was my first time. Jadi saya sebelumnya tidak pernah membuka diri kepada Tuhan. Saya nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Tapi itu adalah kali pertama saya berjumpa dengan Tuhan. I said the words, I need you. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau. There was something that moved in me that very second. Jadi tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dalam diri saya. Tiba-tiba waktu itu saya ngomong itu. It was like God gave me the peace that I wanted. Jadi waktu itu secara tiba-tiba Tuhan memberikan saya sebuah damai yang saya butuhkan saat itu. So that's mean before that you have fear, something that make you afraid. I was scared. Jadi waktu itu berarti Anda mengalami ketakutan. Ya, saya waktu itu mengalami ketakutan. I was scared to my parents would find out. Saya takut bagaimana nanti kalau orang tua saya tahu. I was scared that everyone, I was afraid of what people would think of me. Saya takut nanti orang akan ngomong apa. But like I said, God literally gave me peace. Tapi seperti yang saya katakan bahwa nyata memang Tuhan itu memberikan saya damai. And from then on, after I said I need you, I repented. I told God, I'm sorry for what I did. I know what I did was wrong, but please, would you forgive me? Jadi ketika saya berkata kepada Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan, saya bertobat, saya tahu saya sudah melakukan dosa, Tuhan ampuni saya. And there's something about being in line with what God has, because once I prayed that repentance prayer, I said I needed Him. Everything that I was feeling at that very moment, the fear, the hurt, the pain, because everyone left me. Everyone, my friends left me. The father of my kid left me. And I was alone. I was feeling alone. Jadi ketika saya menaikkan doa pertobatan itu, ada ketakutan, teman-teman saya, orang tua saya meninggalkan saya, dan saya merasa kesepian waktu This itu. is very important point, because in the lowest time in your life, when people left you, your boyfriend left you, people may not like you or talk badly about you, what was your comfort? What you did at that time? I found that crying really helps. Not crying for, crying to God. Jadi waktu yang saya lakukan adalah ketika saya merasa sepi, orang meninggalkan saya, yang saya lakukan adalah menangis. Tapi menangisnya itu adalah menangis kepada Tuhan. So when I found out, no one knew. So I was practically alone. I had no one to talk to. Jadi waktu itu saya benar-benar menyadari saya kesepian, saya sendirian, tidak ada orang saya bisa ajak ngobrol. You didn't talk to your parents. My parents didn't find out yet. Dari waktu itu orang tua saya belum tahu. But when they found out, tapi ketika mereka akhirnya tahu, they gave me the support that I needed. Tapi waktu itu orang tua saya mensupport saya, dan itu yang saya butuhkan. There's how I was scared to tell my parents. Once I told them, it was something lifted off of me. I wasn't holding anything. Jadi memang ada ketakutan ketika saya mau bicara kepada orang tua saya. Tetapi ketika saya melakukannya, seperti itu beban itu hilang. Yeah, I learned something from what you say. Once you
you repent, you give your life to Jesus, like all the burden was lifted up. Is that what happened? That's exactly what happened. Jadi yang terjadi adalah ketika dia bertobat, datang kepada Tuhan, maka secara langsung maka beban itu seperti diangkat begitu saja. Like, you still have this hurt that, like the pain that you are experiencing at that moment. Like, once you give it to God, like you give him your hurt, but he gives you peace and Amen. comfort. Ya, jadi memang ini yang terjadi ketika kita menyerahkan segala penderitaan kita, ketakutan kepada Tuhan, maka Tuhan menggantikannya dengan kenyamanan, ketenangan. There are some of our listeners who went through the same struggle like you. Some of them may be struggling right now. Right now they're struggling. Some of them may think it's better for me to end my life. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara sedang menghadapi pergumulan seperti Lenora, Anda menghadapi masa-masa sulit karena Anda sedang bergumul dengan mungkin hamil di luar nikah, atau persoalan-persoalan yang membelit hidup saudara, dan saudara merasa seperti hidup dengan beban yang berat. Mari kita mendengarkan apa kata Lenora. Can you give advice to our listeners? In the worst time, in the lowest time in your life, what you shall do? For me, I would really encourage you to just pray, but more offloading like how you feel onto God. Like, just find a room or somewhere quiet. Jadi yang bisa kita lakukan dalam masa-masa itu adalah saudara berdoa, saudara mencari sebuah tempat, saudara menyerahkan semua beban-beban saudara kepada Tuhan. Just cry, like Menangislah. like let out how you're really feeling. Even if you're like angry to God, you pour that out. Like, be honest. Jadi katakanlah jujurlah di hadapan Tuhan, ekspresikan segala perasaan-perasaan saudara kepada Tuhan. And then I would advise you to ask for forgiveness, repent, and then ask him to come into your life. Lalu yang kedua adalah saudara minta pengampunan kepada Tuhan dan mengundang Dia untuk datang dalam hidup saudara. And after all that, you find people who are not judgment, like someone you can really talk to, open up to, not just a random person. You need support. Like, you can't do it on your own. So if you're holding this, and no one knows about it, I encourage you to tell someone. Jadi yang berikutnya yang saudara bisa lakukan adalah cari seseorang, tidak sembarangan orang, seseorang yang Anda bisa berbagi, yang bisa memberikan motivasi, dorongan kepada Anda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara adalah orangnya yang saat ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, dan saudara selama ini belum kenal Yesus, dan melalui program Making Life Better ini, di tengah pergumulan saudara mengundang Yesus masuk di dalam hati saudara. Buka hatimu dan kita akan berdoa. Lenora, we want to invite our listeners, for those who never met Jesus, maybe this is a good time in your struggle. Just invite Him to come in your life, and then let Him settle all of your problem. Jadi kalau saudara pengen sekali saudara mengalami itu, buka hatimu, terima Yesus, dan biarkan Tuhan akan menolong engkau mengatasi bebanmu. Let's pray for them. Okay? Saudara taruh tangan di dada dan biarlah Tuhan menjawab doa saudara. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji-Mu. Barang siapa yang datang kepadamu, Engkau membuka tangan dan meringankan beban mereka. Itulah sebabnya Tuhan, siapapun saudara kami yang sedang bergumul, ada masalah, ada kesulitan-kesulitan yang mereka tidak bisa mengatasi sendiri, kami membuka hati, mengundang Engkau masuk dalam hati. Dan biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang akan menolong kami mengatasi segala pergumulan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ringankan beban kami, atur langkah kami, bimbing kami menuju ke masa depan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati. Kita akan masih melanjutkan program Making Life Better bersama dengan Lenora. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus
memberkati. Making life better, making hidup